Hello guys, my name is Baby, and welcome back to my episode. This is not your episode. This is a storytelling about why my dad has a problem. About what? About my grade. Wow, it's portfolio day last Friday. You still remember about your grade? Yes, ayaw naman para bad word. Your grade again, 80. Sa Embayo. Mga kaputang ina. Bobo ka. Isik ka manada. Monay ka, di ka nagkasagot. Naman kay harden dyan ba, ha? Then Mr. Very easy ka naman kay 87 ka man. You that dumb? Are you stupid? No. Why are you a dum-dum? Dum-dum there, stupid there, idiot there. Yak nano sa sibaka. Ang ina mo. Papatangin na kay. Mangin madiskusya ka. Masasay mo batasan. Adoy, mamatay ka manada. 80 ka, o taga 65, mga grado. Pag 80 na naman, o taga 75. Di ka naman makauno, sine. Ka na makaundang sa YouTube pati cellphone mo. Kadi mo cellphone pa, mamatay ka. Atin liwatan YouTube, log out mo. Hindi ko na maka-YouTube today. Cut off the internet ha. Na friends mo ha. At least wala ka sangkay today. Forever wala ka sangkay. Ayaw naman pawatangin na. Ay basa sa'yo mabatasan. Tuwang ko. Pawabais-baso naman na sa'yo na naman mabatasan. Pawag naman na vice-baso naman na akong batasan. Since 2007 na danag ang akong biological name. Jameboy. Ikaw, Jameboy. Reactive kay Jameboy. Jameboy mo naman ha. Putawa siya gala. You evil. Rigid again. Ano naman pawag. Ungay sa akong lucid nightmare sa lucid dreams. Dreams pa na. Pathole naman para sa'yo na kung pinaka-evil didi. That's why I am controlling you to get a bad grade. Devil, that's my angel. Devil, you can get a good grade, right? Yeah, but what am I supposed to do? My dad remembers my grade again for the rest of my life and just 2 days ago. Friday ang portfolio, 80 na kongrado. Pagdating sa Saturday, aroy gumampawayak ka na kongrado na din naman na sa ako. Still, paano may past? Ito ng pronunciation dapat haha. Tapos pag Saturday, adoy, wala na pag-istorya naman sa kongrado na 80. Tapos tigda sa 65 naman na kongrado didi. Tapos pag Sunday, yan na gabi. Yan naman ni what? Naman, mas mawapay ka sa ng grado. Cute. Mga ka? Mas mawapay ka sa mga grado. Tigda naman mag 65. Fuck. Get out of your house. This is my house, this is my dream, this is my rules. Ikaw, gawas sa hell. Tinan na masunod na nakasang. Baka ka